دھیان کرنا ہے۔ تو اب ایک امپورٹنٹ پیراگراف اگین، I looked at the vast mountain slope، میں نے اس وسیع و عریض پہاڑی ڈھلان کو دیکھا، بلو نیچے، where my father and mother had farmed، جہاں میرے والد اور میری والدہ نے کھیتی باڑی کی تھی، کلٹیویشن کی تھی، and I could remember، اور میں یاد کر سکتا تھا، years later، برسوں بعد، when they formed this land، جب انہوں نے اس زمین پر کھیتی باڑی کی تھی، it was on this steep slope، اب اس کو اپنے مارک کرنا ہے، it's an important question، it was on this steep slope، یہ وہ تیکھی ڈھلوان تھی، that my father once made me a little wooden plow، جب میرے والد نے مجھے ایک چھوٹا لکڑی کا ہل بنا کے دیا تھا۔ I lost my little plow in a furrow، میں اپنا وہ چھوٹا ہل ایک کیاری میں گم کر بیٹھا۔ یہ کیا چیز ہے؟ گروو یا رٹ بولتے ہیں اس کو، فرو کو بولتے ہیں، جو کیاری ہوتی ہے، کھیتوں میں کیاریاں بنی ہوتی ہیں اس کو بولتے ہیں۔ تو وہ کھیلتے کھیلتے اس کیاری میں وہ گم کر بیٹھا اس ہل کو، اور پھر I cried and cried until he made me another plow، میں چلاتا رہا حتیٰ کہ انہوں نے مجھے ایک اور ہل بنا کے دیا۔ But I never loved the second plow as I did the first one، لیکن میں دوسرے ہل سے کبھی اتنی محبت نہ کر پایا جتنی میں پہلے سے کرتا تھا۔ Now to look at the mountain slope، اب اس پہاڑی ڈھلان کو دیکھیں، grown up with tall trees، جو لمبے درختوں کے ساتھ اوپر بڑھتی جا رہی ہے، many of them big enough، ان میں سے کافی اتنے بڑے ہیں، to have swords، sword کیا ہوتا ہے؟ to cut، کاٹنے کے لیے، into planks، into lumber into planks، planks کہتے ہیں عمارتی لکڑی یا پھٹے، جو پھٹے ہوتے ہیں جو عمارتی لکڑی میں یوز ہوتے ہیں، into lumber at mill، جنہیں فیکٹری میں، مل میں، عمارتی لکڑی میں کاٹا جانا ہے۔ It was hard to believe، اس بات پہ یقین کرنا مشکل تھا، hard کا مطلب ہوتا ہے difficult، that my father and mother had cleared this mountain slope، کہ میرے والد اور میری والدہ نے اس پہاڑی ڈھلان کو صاف کیا تھا، and had formed it for many years، اور کئی برسوں سے اس پہ کھیتی باڑی کر رہے تھے۔ For many of the trees were 60 feet tall، ان میں سے کافی سارے درخت 60 فٹ لمبے تھے، and the wild vines had matted their tops together، اور جنگلی بیلوں نے ان کی چوٹیوں کو آپس میں جوڑا ہوا تھا۔ matted کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ tangled، matted کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ tangled، جوڑنا۔ اور یہاں پہ ایک ہمارے پاس پیر آ گیا ہے، ایک ہے وائن، اس کا مطلب ہوتا ہے بیل، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیل کا مطلب، وائن کا مطلب ہوتا ہے شراب۔ تو ایک بیل ہے اور ایک شراب ہے، تو آپ نے اس پیر کو بھی اپنے پاس نوٹ کرنا ہے۔ And just he almost whispered، انہوں نے تقریباً سرگوشی کی، the doctor told me to sit still، ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میں سکون سے بیٹھوں، and to take life easy، اور زندگی کو اطمینان سے گزاروں۔ I couldn't do it، میں یہ نہیں کر سکتا تھا۔ I had to work، مجھے کام کرنا تھا۔ I had to go back، مجھے واپس لوٹنا تھا۔ یہ جو to go لگایا جا رہا ہے، to کے بعد verb کی فرسٹ فارم یوز کی جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں انفینیٹیو، یہ انفینیٹیو ہے۔ تو ٹو کے بعد ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم ہی یوز کی جاتی ہے۔ تو I had to go back، مجھے واپس لوٹنا تھا۔ I had to smell this rich loam again، مجھے اس جنگلی، اس زرخیز مٹی کو دوبارہ سونگھنا تھا۔ This land is not like the land، یہ وہ زمین اس زمین جیسی نہیں ہے۔ I had to build to grow alfalfa، جو مجھے فسفسا اگانے کے لیے تیار کرنا پڑی۔ بلڈ کا مطلب کیا ہوگا؟ پریپیئر، تیار کرنا۔ This is real land، یہ اصلی زمین ہے، یہ حقیقی زمین ہے، اس کے اوپر پہلے کبھی کھیتی باڑی نہیں کی گئی تھی۔ It is the land that God left، یہ وہ زمین ہے جو خدا نے ایسے ہی رکھی ہوئی تھی۔ I had to come back and dig in it، مجھے واپس لوٹنا تھا اور اس کے اوپر ہل چلانے تھے۔ I had to smell it، مجھے اسے سونگھنا تھا۔ Sift it through my fingers again، sift کا مطلب ہوتا ہے فلٹر، اور مجھے اپنی انگلیوں سے اسے دوبارہ گزارنا تھا، اپنی انگلیوں کے درمیان سے دوبارہ اسے گزارنا تھا۔ And I wanted to taste yams, tomatoes and potatoes grown in this land، مجھے کچالوؤں، ٹماٹروں اور آلوؤں کو چکھنا تھا، اس زمین میں اگے ہوئے آلوؤں، ٹماٹروں اور کچالوؤں کو چکھنا چاہتا تھا۔ From this mountain top،
इस पहाड़ की चोटी से I looked far, far का मतलब होता है distant, दूर, मैंने दूर दराज तक देखा, in every direction, हर सिमत में, over the rugged hills, rugged का मतलब होता है uneven, unsmooth, खुरदरी चोटियों के ऊपर, खुरदरी पहाड़ियों के ऊपर मैंने दूर दराज तक हर सिमत में देखा। माई फादर एंड मदर हैड क्लियर्ड, जो मेरे वालिद और मेरी वालिदा ने साफ की थी, एंड फ्रॉम कॉर्न, मेज एंड केन, अनाज, कॉर्न अनाज, मेज मकाई, एंड केन और बैद या गन्ना उगाया था। The one slope they hadn't cleared, एक ढलान जो उन्होंने साफ नहीं की थी, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में सारी ढलानें होती हैं, तो लिहाजा इसलिए वो बार बार स्लोप कह रहा है, वो खेत नहीं कह रहा, वो फील्ड नहीं कह रहा। They hadn't cleared was the one, वो एक ढलान जो उन्होंने साफ नहीं की थी, यानी दोनों ने मिलकर साफ नहीं की थी। The one from which my father had cleared his lot, जो अपनी आखिरी छोटा टुकड़ा मेरे वालिद ने अकेले ने साफ किया था, वो टुकड़ा था जहां वो दोनों खड़े हुए थे और वो सारी बात उसके टुकड़े ऊपर खड़े होकर कर रहे थे। I followed him from his clearing in the sky, देखें clearing in the sky टाइटल उसने दोबारा पुट किया हुआ है। मैंने उनके बुलंदियों पे साफ किए गए टुकड़े से नीचे पैरवी की, डाउन अ न्यू पाथ, नीचे नए रास्ते पर, टुवर्ड द डीप वैली बिलो, नीचे गहरी वादी की जानिब। But why do you have so many paths coming from the flat up the steep second bluff? लेकिन आपके पास जमीन से दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़ने के लिए इतने ज्यादा रास्ते क्यों हैं? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि रास्ता जो होता है वो पहाड़ पे चढ़ने का या तो वो स्ट्रेट होता है, वर्टिकल होता है, या वो क्या होता है, इस तरह सर्कल में होता है। तो उसके पास इस तरह कई रास्ते थे, तो इस रास्ते के बारे में वो बार बार क्या कर रहे हैं, वो पूछ रहा है। तो आपके पास इतने ज्यादा रास्ते क्यों हैं? आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा, सिंस ही हैड प्रॉमिस्ड, चूंकि उन्होंने मुझसे वादा किया था, दैट ही वुड एक्सप्लेन दिस टू मी लेटर, कि इसकी वजाहत मुझे वो बाद में करेंगे। तो अब वाले साहब जवाब देंगे, ओ यस, ओ हाँ। उन्होंने कहा, अर्ली लास्ट स्प्रिंग, अभी गुज़श्ता मौसम बहार की बात है, यानी जो पिछला बहार गुजरा है उसकी बात है। आई कुडंट क्लाइम स्ट्रेट अप द स्टीप पाथ, मैं इस सीधे रास्ते पर, इस सीधे अमूदी रास्ते पर नहीं जा सकता था। दैट वॉज व्हेन द डॉक्टर डिडंट गिव मी अ वीक टू लिव, जब एक डॉक्टर ने मुझे एक हफ्ता भी जिंदा रहने को नहीं दिया था। उन्हें कहा था कि तेरी जिंदगी बहुत कम है, तो एक हफ्ते के अंदर मर जाएगा, और ये पिछले बहार की बात है, मैं सीधे रास्ते पे नहीं चल सकता था। आई मेड अ लॉन्गर ईजियर पैथ्स, ये दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज उसने लगाई हैं, लॉन्गर एंड ईजियर, मैं लंबा तर और आसान तर रास्ता बनाया। सो आई वुडंट हैव टू डू सो मच क्लाइंबिंग, ताकि मुझे ज्यादा चढ़ाई ना करनी पड़े। देन, फिर ये देखें ना, ये देन जो है, इसका मतलब ये देन जो है वो एडवर्ब है, और ये देन जो है दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन। ये देन है और ये क्या है, ये देन है। क्या किया? देन आई मेड लॉन्गर इजियर पैथ्स, फिर मैं लंबे और आसान तर रास्ते बनाता गया। आई वुडंट हैव टू डू सो मच क्लाइंबिंग, ताकि मुझे ज्यादा चढ़ाई ना करनी पड़े। देन आई गॉट बेटर, जैसे मैं बेहतर हुआ, जैसे मैं सेहतयाब हुआ। ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने वजाहत की। आई मेड अनदर पाथ, मैंने एक और रास्ता बनाया। दैट वाज लिटिल स्टीपर, जो थोड़ा ढलवानी था, जो थोड़ा ढलवानी तर था। एंड एज आई कंटिन्यू टू गेट बेटर, जैसे मैं बेहतर होना मैंने जारी रखा, जैसे मेरी सेहत बेहतर होती गई। आई मेड स्टीपर पैथ्स, मैं ढलवानी रास्ते बनाता गया, मैं अमूदी तर रास्ते बनाता गया। दैट वॉज वन वे ऑफ नोइंग, ये मेरे पास जानने का एक वाहिद तरीका था। आई वॉज गेटिंग बेटर ऑल द टाइम, कि मैं तमाम वक्त सेहतयाब हो रहा था। आई फॉलोड हिम, लास्ट लाइन है, आई फॉलोड हिम डाउन द पाथ, मैंने नीचे रास्ते पर उनकी पैरवी की। दैट वाउंड दिस वे एंड दैट, ये वाउंड क्या है, ये ट्विस्टेड है, वाउंड ट्विस्टेड, ये ट्विस्टेड, ये वाला ट्विस्टेड, ये ट्विस्टेड, ठीक है। तो मैंने नीचे नए रास्ते पर, एक नीचे रास्ते पर
میں نے پیروی کی دیٹ واؤنڈ دس وے اینڈ دیٹ, جو اس راستے اور اس جگہ سے دوسری جگہ تک وہ کیا کر رہا تھا, گھوم رہا تھا. 3 times the length of the path we had climbed. MCQs ہے, اس راستے سے 3 گنا لمبا راستہ جس پہ ہم چڑھے تھے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ فار ایگزامپل اگر یہ 1 کلومیٹر ہے تو یہ جو راستہ ہے پھر یہ 3 کلومیٹر ہے, تو یہ 3 گنا زیادہ ہے, لیکن یہ لمبا ہے, آسان ہے. یہ والا راستہ لمبا ہے, آسان ہے, لیکن یہ والا راستہ جو ہے وہ کیا ہے, شارٹ ہے, بٹ اس کا ڈیفیکلٹ. ایک لفظ اس کے اندر دیکھیں جو ود ہوتا ہے, ود انسٹرومنٹ کے ساتھ یوز ہوتا ہے. فار ایگزامپل دا نائف از ٹو کٹ ود, دا اسٹک از ٹو ہٹ ود, دا پین از ٹو رائٹ ود. تو ود جو ہوتا ہے موسٹلی ہم ایسے انسٹرومنٹ کے ساتھ جو ہے وہ پریپوزیشن جو ہے وہ پٹ کرتے ہیں. بائی دا گریس آف آل مائٹی وی ہیڈ ڈن ود دا سیکنڈ لیسن ایز ویل. اگر آپ کو اس لیکچر میں کوئی ایشو ہے تو آپ جو ہے وہ اس لیکچر کو دوبارہ سن سکتے ہیں. اگر کوئی کوشچن ہے تو وہ کمنٹ باکس میں پٹ کر سکتے ہیں. آپ شروع سے اس کے لیکچر لیں تاکہ آپ کو لیسن جو ہے وہ پراپرلی سمجھ آئے. اگر کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آ رہا تو اس کو آپ ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے پھر سنیں اس کو, تو آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ ملیں گے. اوکے دین, اللہ حافظ.